Available atong tabliyan no, na nasabtay bago nga hinimo. Kaya nakapalit man mig liso. Oh. Bago kainin namo nga giripap. Gabi ini na ako overtime man og kuha sa mga pakpak. Oh. Naapod tao inani. Yan naka-tumbler. Tulo ni kapak silbi. 18 pieces. Charan, anak lahi na ni kinaa siya, sudlanan. Charan, pure. Kinsay gusto na mo order, pagpalit na mo. Tabliya pure. Palit na mo. Please, thank you. PM ha. PM lang kung kinsay gusto diha sa tabliya. Bago na mong hinimo, no?